আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि 20 सालों में पहली बार राज्य में क्राइम रेट्स में 8.3% की कमी आई है, जो गर्व की बात है। राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लोगों की पहचान उनके काम से होती है। स्वामी विवेकानंद अद्भुत जीवंतता से भरे हुए एक महान व्यक्ति थे। वे हमेशा युवा समाज के लिए आइकन रहे हैं। सोमवार को उनका जन्मदिन था, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस खास दिन को मनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अगरतला के नजरुल कला क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 20 साल में पहली बार क्राइम रेट में 8.3% की कमी आई है, जो गर्व की बात है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, अब तक फटिक्राइम घटना में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज यह भी कहा, গত পরশুদিন বা এর আগের দিন আমাদের ডিজিপি একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন, এখানে আছেন সাংবাদিক বন্ধুরা, বলেছেন কি বলেছেন 20 বছরের মধ্যে ত্রিপুরাতে ক্রাইম রেট এই প্রথম 8.2 বা 8.3 হ্রাস করেছে। এটা কি এমনিতেই হয়েছে? এটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। তাহলে আগে ভারতবর্ষ ত্রিপুরাতে কি অবস্থাটা ছিল, কোন জায়গায় কখন যে কি হবে, এখনও গত পরশুদিনও আপনারা দেখেছেন, গত পরশুদিন সেই ফটিকরায়ে না গতকাল পরশুদিন ঘটনা হয়েছে। সাথে সাথে আমি গাড়িতে নর্থে যাচ্ছিলাম, আমি এসপিকে ফোন করেছি, ডিএমকে ফোন করেছি, ডিজিপির সাথে কথা বলেছি, ওখানকার এখানে একজন মিনিস্টার আছেন, আরেক মিনিস্টারের সাথে কথা বলেছেন, এখানে সাথে সাথে গিয়েছে 10 জনের মতো এখন পর্যন্ত অ্যারেস্ট হয়েছে। যে কোনো জায়গায় আমাদের সে আমার লোক হোক তার লোক হোক, এগুলো যায় আসে না। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, মন্ত্রী পরিষদ হয়েছে ফর অল, পার্টির পরে, কিন্তু দ্য লাইফ শুড বি ইন অর্ডার। যে ডিসঅর্ডারে চলবে তাকে মাঝে মাঝে অশান্তির জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমরা মাঝে মাঝে যে আইন কেস ব্যবহার করে আমরা কিন্তু শক্তিও সেখানে আমরা দেখাবো। स्वामी जी के शब्दों के अनुसार लोगों की पहचान उनके काम से होती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज के कार्यक्रम में कहा। मुख्यमंत्री ने आज कार्यक्रम में यह भी कहा कि युवा इस देश की ड्राइविंग फोर्स है। কাজের মাধ্যমে, মানুষের সেবার মাধ্যমেই তুমি ভগবানকে পাবে, অর্থাৎ কাজের কোনো বিকল্প নাই। সেই কথাটা বোঝানোর জন্য উনি বলছেন যে ফুটবল লাথি মারা এর থেকে ভালো। এই যে বিষয়গুলো একের পর এক উনি বারবার বলছেন, উনি কি বলছেন যে টেক দ্য রিস্ক ইন ইউর লাইফ, ইফ ইউ লুজ, ইফ ইউ উইন, ইউ ক্যান প্রসিড, ইউ ক্যান গো হেড, ইফ ইউ লুজ ইউ ক্যান গাইড। এই যে একের পর এক কথাগুলোর তার তাৎপর্যতা অবশ্যই আমাদের বুঝতে হবে। এবং এই দেশের জন্য ইউথ আর দ্য ড্রাইভিং ফোর্স ইন আওয়ার কান্ট্রি, এবং সেটাই কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন। এবং নিজের উপর যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস কিন্তু আসতে হবে। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने नए त्रिपुरा और नए भारत के निर्माण के लिए स्वामी जी के आदर्शों से प्रेरित होने को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। नजरुल कला क्षेत्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संस्थानों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों के युवाओं ने भाग लिया। ये रिपोर्ट न्यूज नाउ।